Klumka, lamshago jotona shini chumui tibini Salsa Jorani Koktwma Norok shaimano Salsa Jorani Koktwma sheng Salsa tamo tamongkha obonotei salayo ang Gracy Debbarma tubui phaikya tini nangkungma Koktwma rokno phaidingke tini ni puila Koktwma ni bukhago thanglayano srang salo Shanti Bazar bukhak steo Tripura Mothani Batainai Rokni nomination reject khlaireka Shanti Bazarni SDM Koktwma Jorani Bishingai Borokni nomination Rafaimania Ngai reject khlaikha SDM Fia kheba Tripura Mothani Phashing Kokshil Chamung Borok Jorani Bishing Rafaijak khnai Phainai salo obonotui Tripura State Election Commission ni oro thangnai Tripura Mothani spoken person Anthony Debbarma hone Koktwma thumnai rongno saka tamne rotini astrone nangka kisa sing o jaga tini Shanti Bazaro tini ward number 1 ajang sing tini nomination nan hani phaijak sing phumni simno tiarang laija karon a jaga sing kaba manukha tini je proposal nai rokno biang biang no borok phai phumki domki ri borno to tlangi rok thangi aku je tini gari nahna thamano difridi aku ro kolai tongo haipon sing amti rokno pura shanti khai peaceful way ke sing aborno kuno khayawai जों गाहाम खायनो जों फायना बागै जों चेष्टा खालायखे शेष दिगे जोंहा बाहायखे न फायलेखे जों थिक टाइम मतेनो फायखे किन्तु आजाराव रिटार्निंग अफिसार जे एसडीएम रिटार्निंग अफिसार बसुनो नर टाइम मते टाइम फायलिया आं नंगनि नमिनेसन जासक माय हनिसा ता प्रश्न कारोसे जुदिनो जों टाइम मते सकाया हंगा काय तिनि बाहायखे जों नर जा पुलिस कासु तंगमनि बाहायखे जोंनो बिसु हामना जोंनो रखा दैट मीन chini time tongo abon bagane chino security rok chino hadan permission rokha nga chung judino time mate hapai hangka to question se phaya jata chino security allowed khaina na so that mean chung time mate khana chung enter hangka kintu chini abone intentionally chini nomination for accept khaili abon bagane chung thini phununa musungo as a democratic country democratic system जों तिनि तामनो बागै सिनि नमिनेसन जों रिजेक्ट खायजा किबा बर एक्सेप्ट खाया nga ngabo bosangka asra time ni bagi no richi kana जों time so phaka जों tamon bagi जों tini oba hake chini nomination ya se gen जों judun leri phaka ke thik ase जों abon accept kai nak mo rule is rule we follow the rule but जों time moto so phaka abon ba जों tamon bagi जों no firugur amon pora saw an campus norok tintan bisingo ma hamn Phaidingke tegese Koktwma ni bukhago thanglayano thangnai kudukma jora romai hasteni rungsrungnai rok borongni scholarship no manya no ngai khorang tisai phailai mani fia kheba tabuksuk jora tei borokni scholarship manya khu kabangma omohai rungsrungnai rok borokni scholarship manmani yagulono borokni B.Ed ni fee rok roi tongo fia kheba Stephen manya ngai jongjal klaijak rungsrungnai rok srang salo Agartalani IT bobono phai kuthum laikha o rungsrungnai rok scholarship daw phan maya ko borok saw technical problem ungo hine ke technical problem le 4 months dora dile technical problem ya bole borok suno date review to phan je daw phan se habya ko tin scholarship nokten je prema baba college ne phagana ang to ifai ni ga or ifai MBA da alka college nok ta manai sung da sung sin scholarship nango bui bak sa daw phan free ri maya ko borok application shi ri za ki fee maya ko means tam sana scholarship maya ko aun bagi fee ri maya hine daw phan pending kalai tong ko bak sa rong ne busuk jor rong nai beba ko ngman ya borok ko chau do bak sa rong ne hap ka bak sa rong ne hap ya hine ba jeng daw phan no khana ko habu hine nge bak sa rong ko chau like 3000 lok sa habu hine ta mane full amount hap ya hine chau no busuk dra choba khai thanai no mayaซึ่งไม่ก็ขายทนายตั้งเขามาจีนมันไทยสิบุเลยจีนมันไทยตัวซึ่งมันในหนังเลยบุเลย not travel welfare awat thang ka ซึ่งอารุกอยบริษัททางกับซึ่งอารุ 4 times ซึ่งเราทางกันนะออฟฟิศทางเลยต้องพันสิบอกซึ่งเดทมั่งหรือว่าต่างพัน technical problem ที่นี่เขาต้องพันสิกู technical problem ก็ଠିकขายแต่ଠିकพันสิขายบ่ล่ะนี่มอง रिया देबरमा chini post matric scholarship je mayang tomani amono sanna bagai jeng malaina himene orne officer rok bai kintu officer rok se gap kore chini or ang man thai tongmani june july masono jengno rina tongmani jera jeng malia august mas borok first lot rang phaika rang phai first lot ni rang rikha kintu amo just freshers rok no mane freshers means je college of hapnai first semester borno simirika kadal student no kadal je post matric ni scholarship apply khenai kintu ba जों ओ जे चिनि रिन्युअल जों जे आगि मानजाक जों रिन्युअल kai खेबसे मालिया ओंखाय बर' गामिनि बागै सावा जों ट्राइबेल वेलफेयार
थाङै कक सामानि सावा बरक सावा जे रां पाइ थाङा फार्स्ट फ्ल'रनि रां पाइ थाङा ओमफ्राय सेकेन्ड फ्ल'रनि रां पाइयासो दैमालिया लिरनाय ओमफ्राय जों द नासिंगा रां उलखाय सावा रां सकबायगा रां सकबायमा परे जों मालाय खेते एकबार रां सकबायमानि हाइफानो ताङै गया ओमफ्राय बरक जास्ट सावा लाइक बाक्सानि एप्लिकेशन गयाखौ आमथिखे साव आप्रगता एक्सकिउज रिउ गाबोन परेखाय सावा जे जतन थिखा दाबुक नरंनि चिनियाव ट्राइबेल वेलफेयर कुन करिखा नंनि डकुमेन्ट जत PFMS अफिसो रिहका बरक से चिनि पेमेन्ट प्रसेस खाइनायते ओमफ्राय दाबुक PFMS बरक 25 अक्ट'बर फाइमानि अक्ट'बर आप्रुर सावा चिनि टेक्निकेल इशू दङ गामो डिलिभारि जों कक सालाय दङ ओमफ्राय हाइफानो कक माने आमुनि रिसल्भ बुङाखौ ओमफ्राय बरक जोंनो डेट दिखा लाइक सागा 2-3 दिन नासिंदि ओंथानाय जतनि जे स्कलारशिप दं माने जत क्लियार रोंनाय ओमफ्राय Tini orang ke bayi mana mana. जों फाइगा अफिसाव फाइ साव अफिसारक जे आङर ट्राइ माने PFMS नि आंनि डिपार्टमेन्टनिया अर बरक गरै बा आमदि रक साइ दं जों माइकियाव मालाय फैयागौ ताक जरा Norong ni tabung naik malah tamu. जों नायमानि तिनि जे स्कलारशिप जोंनो ताबुंनो मान रिनाय जोंनो तिनि एसुरेन्स जों एसुरेन्स नांगौ जोंनो एसुरेन्स रिदि रिटेन एसुरेन्स रिदि जे उमसक तारिखनि बिसिङाव जोंनो एप्लिकेशन हाबनाय हायाके जों अरनि कुतलिया আচ্ছা তো আগে বিশ্ববন্ধু ত্রিপাশর নকে হাই স্কলারশিপ মতে আবনো চিনি আমনো চিনি চিনি মানে সরকার তো রাংসা সামানি বাগান না কিমতে ঠিক গরাবরি মায়াং তামো ওয়ানসো जों तो आमो तो साइमिया सरकार बुतै एभ्री टाइम तो मानो दो ठीक আছে बरक साव लास्ट टाइम तो जतन मांगा ओमफ्राय दिस टाइम साव माने इको जों बरकनि डिपार्टमेन्ट बुतै चलै दं जों आमो साइमिया जों जास्ट नायो जे माया बरक मानथुं जे माया बरक मानथुं कारण 2021-22 ओ जे कताल इयार फाइ कताल बोसोरनि से स्टार्ट होई दंखा ओमफ्राय नों कताल बोसोरनि जदि एप्लाइ खायना ओमफ्राय ओ जे अमनो नर मानना नांगौ ओ जे ताकलायनि रिसेन्ट इयारनि मानना नांगौ गौ रिसेन्ट इयारनि मांगायसे बते 2021-22 सेसननि एप्लाइ खायमानाय ओमफ्राय ताक मास माहायाखौ ओमफ्राय बरक बाहायके एप्लाइ खायनायबा दाबो जारा दंनाय नि मो आंनि मुं आदर्श देबरमा Tapi saya kok kena mana je tabung scholarship mai yang tu mah student nong ni jenggal lagi jangan baru bakso free mai ni amat besar tapi kubu. आमो कुबैना बिएड चार परिनाय बाक्सा आमते अनेकटा कलेज दङ बरक तो स्कलारशिप बाइसे पे खायो डाइरेक्टा बरक निजिनि होते रां दिया बरक कलेजाव माने बुंनामो आतिन खाइजाक जे सिस्टेम लाइक स्कलारशिप हाबखाय बुंनि आर कलेजनि एडमिशन फी हिन्दी सेमिस्टार फी हिन्दी आमो पेमेन्ट नंगौ ओमफ्राय बरक तो बुंनि तो कसाजाक अनेक जना प्रेसारि दंफु कलेजनि माने हेड नोंगति नंगो दिन दक हिन्दी आमरो बरकनि प्रेसारि दङ जे बरकनि फी पेमेन्ट खाया गंगै आंखाय बुंनि रां कसाजाक आमथि हायता Nol khas ni menteri rok bayi, eba kita travel welfare ni director rok bayi mana mana. जों अनेक बार मालायखा जों मालायफानो जों नामन साइराव जागो माननाय किन्तु ताबुकबो माया खोथा फाइदेंगे तेकेशा कक्तमानि बखागो थांलायानो सांसालो DYFI फिलब्रै चिनै संसाजाकमा सालनो रगै DYFI त्रिपुरा हास्ते बदलनि अंगै अ सालनो पालाय जाखा आगरतला मेलरमाट छात्र जुब भवन अर फाइमानजाखा DYFI त्रिपुरा हास्ते बदलनि आचुकफां पलाश भौमिक तांफां नबारुन देब ते DYFI नि तांफां अमेलेन्दु देबबर्मा आकर्षण প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের কর্মীদের কাছে আজকের দিনটি অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের 1980 সালের 1 থেকে 3রা নভেম্বর পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের প্রগতিশীল যুব সংগঠন হিসাবে DYFI তৈরি হয় সারা দেশে আজকের দিনটি আমরা সংগঠনের 42তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছি জন্মলগ্ন থেকেই DYFI কখনো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি কখনো ধর্মান্ধতা সন্ত্রাসবাদ জাতপাত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি এবং এই 41 বছর সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে নানা বাঁকমুড় পেরিয়ে এই সংগঠন DYFI আজকে আমরা 42তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের কর্মসূচিতে মিলিত হয়েছি আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও গোটা ভারতবর্ষে DYFI সংগঠন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে যুবকের কর্মসংস্থানের দাবিতে আমাদের লড়াই চলছে এবং একটা উন্নত সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে DYFI এর কর্মীরা লড়াই করছেন কিন্তু আমরা জানি আমাদের দেশ ভারতবর্ষে এই সময়ে যুবদের সামনে নানা সমস্যা যুবকদের কাজ নেই যারা কাজ করছেন তাদেরকে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে জাতপাত ধর্মের নামে রাজনীতি আমাদের ভারতবর্ষে চলছে এবং আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায় গত 43 মাস সময় ধরে যুবকদের যে স্বপ্ন কর্মসংস্থানের স্বপ্ন এই স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে
গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। 42 মাস 43 মাস সময় ধরে আমাদের রাজ্যে বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের কর্মী এবং গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর ফ্যাসিস্ট সুলভ কায়দায় আক্রমণ চলছে, সংবিধান আক্রান্ত। এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আজকে ডিওয়াইএফআই সারা দেশের সাথে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা 42তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছি। আজকের এই দিনে আমরা যুবরা শপথ গ্রহণ করতে চাই যে কোনো মূল্যে যুবদের কাজের দাবিতে আগামী দিনের লড়াইকে আরও আমাদের মজবুত করতে হবে এবং আমাদের রাজ্যে যে ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ চলছে বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের কর্মীদের উপর, সাধারণ মানুষের উপর, সেই প্রেক্ষাপটে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্যে আজকে 42তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা শপথ গ্রহণ করব। ফাইডিংকে তেকেশা কক্তমান বখাগো থাংলায়াना স্রাং সালো আগরতলা মিউনিसिपल कर्पोरेशननि जंबारिनि बागै तृणमूल कांग्रेसनि अंगै बातायनाय रकनि बागै नमिनेशन सबमिट खालायजाखा। कोक्तमा আগরতলা मिउनिसिपल कर्पोरेशननि काइबाची सा आसुक थायनो बातायनाय तृणमूल कांग्रेस अ नमिनेशन रलायथानि अ फाइमानजाखा तृणमूल कांग्रेसनि एमपी सुष्मिता देव, टीएमसी हास्तेनि कन्वेनर सुबल भौमिक आकुशं फाइल कर रहे हैं, किन की तरफ से कर रहे हैं और कितना विश्वास है अपने जीत पर और जीतने के बाद क्या करेंगे इसके बारे में ये ऑर्डर सर क्या करेंगे इसके बारे में बताइए। हम तो 100% जीतेंगे, आशावादी है, काम करना चाहते हैं, क्यों क्या होता है। किन के तरफ से आप खड़े हुए टीम की तरफ से कि कितने नंबर वार्ड पे आप 14 नंबर। अपनी जीत पे पूरा विश्वास है। जीतने के बाद क्या इशू रहेगा इस बार इलेक्शन में? लोगों के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, जो बाकी है कुछ भी तो नहीं हुआ इतने दिन से, तो देखना पड़ेगा क्या क्या है करना चाहिए। फाइदिंगे तेकेशा कक्तमानि बखागो थांलाय फिरानो स्रां सालो बिश्रामगंजनि आदिवासी कॉलोनी व शांतिप्रिय क्लाबनि अंगै कायसा काली मंदिर फियग रजाखा अमताय नकनो फियागै रखा बिश्रामगंजनि सब जोनाल चेयरमैन सुरन देबबर्मा তিনি স্রাই স্রাই आं सानन मोजो आमचानि बर' रङा सोर हिंदू धर्म तुयै তিনি गोबां लालन पालन खालाय फायलायमानि आगे सिनि महाराज बबग्रांखा हिंदूनि हेड लिडार नहनि मानो बख्रक बहानि बबगरा जत्तनो नायखननाय जों आगे बेसेबां हिंदू होनो जों धर्म करै हिंदू धर्म पाइतोमोन माइरै मार हरो खुलै मार हरो सिपिं रै मार हरो हगवा जत फसल फल माने बन चानानि नोंनानि काननानि चुमनानि हयते बेबागनो बिसि कायसानि थं रगै नग तुनि मारयो गुरकतानो एका वानजगा संग गुरकतानि बिसिंनो दफा यक सम मानानो नैनाय प्रियाबा अबनो नायते 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 असुक बसर सुसन खाइ चाजाक मानि मृत्यु मानायनाय जोंहा धर्मनो बिसास खाइमेनि कारणे अ हिंदू धर्म तुरुत तुरुत बंचित ङै थागा तिप्रा हावा बाहायके जों तिप्रा हावा आगे किसान करै जत्तनो हिंदू तैयो वानस गायनाय शान्तियो फायनानि नेमेनि पियाबा हिंदू धर्म जे परिचालना खायनाय र अ फातार हानि पाइतु आंनि बुंमुंखे मुखार्जी देबबर्मा जों माने आंबो कि फुज खालायफायमानि आबुनि सिगांनो तेबो सिनसे अखरा चाखरा तंनाय बरं न क्लाबनो संसाय खालाममानि ओमफ्राय 1987 सनाव जों क्लाब संसाजाक दंमानि आफोर जों सोराय सोराय ओमफ्राय बर' जे संसाय खालाममानि न जों बंनि जे क्लाब संसाजनो बनो जों मनो मानिलायनाय जों मथाय बोसोर बोसोर फाके कालिमा होननाय मा त्रिपुरेश्वरीनो जों खुलुमलायो जे आक्सुंमानि जे गुमानि जोंहा बनो जों सुबायो सिनि मंगाके गा समाके पद्मनगर आदिवासी कॉलोनी जागो बिश्रामगंज बाय 1 किलोमीटर बिसि चालाया ओमफ्राय दिनै सिनि साबजुनानि चेयरमैन सानो जोङो कायसा मन्दिर तांजांमानि ओमफ्राय जों वान उद्बन बनो रिंहरिने कयने किसा सिनि मनो उद्बोधन खालाय कालांगारारि ओमफ्राय हायसारा सिनि कथार यांगला खानाय बनो जों कयने बनो जों मनो खितारा रखा उद्बोधन खालाय रखा बेलाय हामबाय ब फाइमेन यागुलो ए बिलोगिसन फाइमेन बागै बेलाय हामबाय इनखा तां हिंदी जों अनेक जों अब खालाय फैगा सिनेमा क्लाब कुनो राजनीति बुकरै
Kini Koktwma asukno belake hambai takokte bukuk sanga sini chumui tibini Salsa jorani Koktwma no naitongma bagai khana sang haina hai katal Koktwma rok tubai phailai phinai norok naitongni chumui tibi khulumka.